हेलो एवरीवन, आई एम ईश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आपण माने समस्त भल थे। मुई बहुत ही भल अच्छी। मु कोन कहछि मु बहुत ही भल अच्छी कि पचारन न पचार हेले आज बहुत सुंदर देखा जाउनी। तू कुआड अछिल त के डाकिला बर्तन को दी दिन हेला मु एते सुंदर है कि आपण मान सहित माने निजु प्रेजेंट करूची किंतु आज मु जमा भी होची सज होइनी देखि परथुए। तू मॉडलर ना कोन प्रेजेंट करछु जहा भी हो जो देखि परथुए आज किंतु मु जमा माने सुंदर देखा जाउनी किंतु कोन करबा जहा भी हो आपण मान को आगे आपण तो ओरिजिनल जानि चंती केमि तेल पकुडी हे कि मु बुले सेति पय किछ कहबार आज सकाळ एक्चुअली स्टार्टिंग में मु वीडियो करि पारनी एका थरे सीधा मेकअप हे कि सेति बहुत ब्लॉग व्लॉग रील्स पे किछ अपलोड हे पारनी ए 3-4 दिन हेलाने मैं या भीतर फसी हिजो माने फसी माने नेट स्लो नेटवर्क बहुत स्लो अछि ता ये पर भी आबे रियलिटी ऑफलाइन रे एक्चुअली खुशी हो मजा करू सेति पय ऑनलाइन एते किछ हम एक्टिव रही पारुनु। ओके तो मु बर्तन मेकअप नहीं छी डेजी दीदी मो मेकअप कर दै छिन एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जेमती कि से सबले करंती मेकअप ब्यूटीफुल। एक्चुअली मते मु जते मेकअप देखले मते डेजी दीदी कर ही भल लागछि एथि पय जे बहुत सिंपल आ मिनिमल अछि सेथि पय डेजी दीदी को क्रेडिट दे दी छी। डेजी दीदी ब्लॉग देखले मते थैंक यू जणेबे। ओके देखाओनी कोन धोळा धोळा बहुत देखाउछि ओके मु मो ड्रेस पिंधिनी आउटफिट नेइनी एबे नेबिनी परे नेबी तो देखि पड़थि। ओके तो नेक्स्ट कौन कौन होची आपण माने ब्लॉग को फुल देखंतु एंड एंजॉय करंतु। एक्चुअली जे डे 4 आई थिंक हां डे 4 बधे हिथियो। इफ डे 4 न हिथियो ताले क्षमा कर देबे कारण मु भूलले कहि दिछि। ओके तो पुणी देखाबा नेक्स्ट पार्ट ने नेक्स्ट क्लिप रे देखाबा। टिल देन बाय बाय। सकाळ टाइम देखलो ये सब बाहर तो मु पोस्ट हो जाए आ बर्तन बाहर से जाउछंदी पुणी हमर देखा जो शूट रे से माने चलदा किछ काम अछि सारी से माने आसी जे हमर आउट शूट अछि आउट तांकर अछि सेति से जाउछंदी पुणी आसीबे आपण मान से पुणी हम व्लॉग देखेबो से माने आसिले कि नहीं आ देखिबे आपण माने मोबाइल वेट करी थांतु वेट करी आसी गोटे मन से दुता बिंदु कोडे उभे गलेनी भाई तो ब्लॉग डाकुची भाई भाई तो ब्लॉग डाकुची केते दर्शक मन तो अपेक्षा रे अछि। ये रहिले आपण मन को प्रिय सिद्धार्थ एसी अलग प्रकार पर चौसा बसा पिंथि के से आछनी बाडे उडेगी एते सारा झियो छन मते खराब लागछ आसी ओ एसरा झियो छन बोल तंग लागुची खराब लागुची बढ़िया देखाउ जे मु तम ब्लॉग रे को पुनेटा हो समसा तो हाय फ्रेंड्स मिलुआ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलुआ ब्लॉग को ईश्वरी ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु आ एमती देख दंतु तांकर ब्लॉग को हो ठीक अछि या पर आसीबो हला केतरा आसीबो ता न आसर प्लानिंग अछि बोधे नै शूटिंग सारी के आसी ओके ठीक अछि हम ओटे शॉट नै ठीक अछि करथे माने गाड़ी वर्तमान स्टार्ट हेलानी हम इंजन रेडी पूरा डब्बा भी रेडी 3 2 1 स्टार्ट देखि बोलते हम शूट वाले हम ट्रेन भी 3 2 1 रे स्टार्ट आ वेदर तो देखि पारथि आपण माने केते सुंदर हेछि आज सकाळ सकाळ जाह बढ़िया खरा आसुची बढ़िया खरा आसी कि नामटी आमे ही पाइब कारण खरा आमे ही डांस करी माने काम सारी आसी रे जल्दी हैला पुणी देखाबो मु सहित पे सेल्फी नौ नै ए मु सहित पे सेल्फी नौ नै जान ना आसिले सेल्फी नबा हैला फिर मिलेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तब बंद देखु तांतु ईश्वरी का ब्लॉग को बस चला मु जोड़ती भी सीधे टमाटर ये डेदिया सी पहुंच गेले अटकौ जंदी कि तार की काम ना सांग के भाई भौणी करिए आ ठीक आम भली मार ए टिफिन रोटी दी जाता कर पक्के दबा कुकुर दे बाटर दे ए साल दे बाटर कुकुर दे गाले ही खाई तो आंटी कुकुर ना खाई देखो के लटकी कुकुर ना खाई लापी रोटी खाई हां पेट पूरी जो काचा नष्ट हो चलो ठीक अछि टाटा टाटा से भाई भौणी पळे गले ये भी रही गले आमे वर्तमान में बाहरिबो कारण बहुत आज हम लेट किंतु हीरो एपन एते लेट करछ जे हीरो रो देखा दर्शन नै आसी कि 7टा हलानी किंतु बहुत बिजी पर्सन ना उड़ी छिन तो हमर देखि परथि हीरोइन रेडी ही जाइछंती आज का आउटफिट रे
এইটা ছিল ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ମାନେ ଯେବେଠାରୁ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଦା ହେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବି କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ସେ ରିଲ୍ସଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନି ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ କରିଥିଲି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଓକେ ଏପଟରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଆସିଲେଣି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ସେ ବାହାରକୁ ତ ତା ଆଉଟଫିଟ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ନା 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 ଆଚ୍ଛା ୟେସ୍ ମୋ ଆଉଟଫିଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦେଖା ହେଇକି ଆସେ ଆଉ ଆଜି ସେମିତି ଛେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଆସିଛି ଛେଳି ଟାଇପ୍ର ତ କଟାଯିବ ଆଜି ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର ତରକାରୀ ଇଡଲି ବରା ପିଆଜି ହଁ ଆଉ ସେଠି ମା ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛୁ ପୁଣି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗର ସୁଟିଂ ଚାଲିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିରୋଇନ୍ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ଜୋସ୍ର ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଜୋସ୍ ସେମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତିକି କାଲିଠୁ ଖାଇଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଡେଜି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ ଟିକେ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଟଚ୍ ଦେବେ ମୁଁ ସରି କହିଦେଲି ମେକଅପ୍ ଆଉ ୱେଦରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପବନ ହେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟେ କରୁଛୁ ବୋହୂମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲୋଭ ଜମାରୁ ବି କରିବେନି ନଜର ଜମାରୁ ବି ପକେଇବେନି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ପାପୁନି ପାବନି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିରୋଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ମାନେ ନୋଜ୍ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହଉ କହିଦେଲି ତା ବୋଲା ବାଚିବ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ପାପୁଲା ଚୁଲି ପୁରା ଆଉଟଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଆଉଟଫିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆଉଟଫିଟ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉଟଫିଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାପୁନି ବାହାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଭିତରେ ସୁଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଠି ଈଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖରା 2ଟା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାପୁନିର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ସେ ତ କିଛି କହୁନାହିଁ ପାପୁନି ଭ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କହ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ଓକେ ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟିଂ ରହିଯାଉଛି ତ ନାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସବୁ ହିଁ କରୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନି ବାସ୍ ଗୀତ ବି ବାଜୁଛି କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କରୁନାହିଁ ବେଶୀ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ବାସ୍ ସର୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ଆମେ ପକେଇବୁ ଆଉ ତା ଆଉଟଫିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଥକି ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରୀ ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀ ପଣ୍ଡା ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସରିଲା ଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଖାଇବୁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖ ଚାଲ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଖାଇଲୁ ଆମେ
ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଟା ପୁଣି ଆଜି ହେଲା ଦେଖିବାର ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ତମେ ପାଗଳ ସାଜି ସାରିଛନ୍ତି बबलू भाई ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନକୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବଣ ଭିତରେ ପାପୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେଦର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆଉଟପୁଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ ପାପୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାପୁନି କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ ମା ଡେଜି विक्रांत ओके तो बर्तमान आम फ्रेश समस्त आम चारि फ्रेश बर्तमान आम गप पेड़ी खोली जमीक आप गप चलती सेपटे आमर एपटे गप चलती थका अलग प्रकार आम हाँ पाद घसा समस्त सरीगला मोर सरी डेजी मोर सरी आ तोर अलग प्रकार जहा हूँ आज शूटिंग माने बहुत गुड़ा सरीगला टेंशन उठे गला ना से जो ब्लॉग रे जो व्यस्तटी रही है से कथा कहि परनी ठीक अच्छी जहाँ पर आपण मन सहित शेयर करूँ ये आज लकी सीधा से जाक आइले ना ना गोटे फटो उठे उठे पार्लु हाँ कहीकि जाइए आमको वेट करथिबो पळै गले मेसेज करबी तो ब्लॉक करछि मेसेज करबी मां